Okay, women bakbakan. On the way. Badit. Okay, game 1 na ta. Mula sa team San Jose. Servisyo Bobby Justin tukod ni Ila is good. Ono 0 na, 0 kini para dos Jimli Turbi short side out Servisyo Justin an gidagani banit kuha pang ano pasok side out may tirang ano ay 1-0 bola sa team San Jose. Here comes Ila para dus Joanna Tuan Jimli Ruby dipakusgan na ang tira la kaya Jimli na sad tukpo ni Ila sagkang ni Joanna na sad an la kaya nagkaputukan na bang kuha pa Lamins badit la kaya pukot si Joanna 2-0 bola sa team San Jose. Servisyo Ila tok kemudian win 3-0 pabor sa team San Jose. Servisyo Ila Jimli Turbe overhead inside the box 4-0 na 4-0 pabor sa team San Jose. An yawa bipurak sa anday Bibs Jimli badit babay na suod para ba kuha pa Joanna tupo niyan South San Justin batay Justin kuha ba may burak gitubag ni Joanna wala binurak kay na ay kadiha side out 4-0 bola sa team dire nilang Jimli point 4 Servisyo Jimli but Bibs to Jimli Bibs again Jimli may pustak nice shot coming from Jimli 2-4 na Ruby to Justin an kuha diri an again answer by Justin giburakan ni Ruby kuha pa ang Joanna na linumsana na wana Basio 3-4 na 3-4 saan nakapuntos ang labaw sa team San Jose sa atong game 1 dog hindi awat makita hindi makita rin dong kamoy makita dia servisyo Jimli Roberto Joanna win Iguales 4 na Iguales 4 okay kini para labaw Justin kuha pa Ila Ruby 5-4 labaw na may overtake ang team nila ni Joanna Jimli Justin o ni Badit pasok ang tira ni Ila side out 4-5 Servisyo Bibs
Joanna, gilabay cross. Point. 5 iguales. Kini para 6. Out. Side out, side out. Service yung Joanna. Wala. Out. 6-5. Team scored. On this halftime is brought to you by Arnoco Ono Disco Mobile. Basta Disco Arnoco, basta Arnoco Disco. Usa na sa atong sponsor, ning ato ang bakbakan diri. Ng Arnoco Ono Disco Mobile. O inubanan sa mga barangay officials diri sa barangay sa Pangdako. Headed by Barangay Captain Honorable Jubito Ladraso. O ginubanan sa iyang council. Nga sila si Consial J. Arnoco, Consial Lorna Damalerio, Consial Adriano Abilia, Consial Lloyd Baino Tabunaris, Consial Justina Ibanez, Konsyal Nasaria Adan o may Konsyal Bibi Gabutin. Mao na ato ang mga sponsors. Okay na ato bakbakanan din sa Ryan Ruby Promotion AK Busagak o organized by Konsyal J. Arnoco. Ila firing out of the box. City na, City Pilanadol. City 5. City 5. Ruby to Justin. Pull it on. Answered by Jimly and Ila. La kadiaan. Score 8-5 na, 8-5. Ruby to Joanna Ila. Oh, side out, side out. 8-5, 8-5. Servisyo Ruby. Justin, Tuan. Ala, padit, gilubo. Burak ka ni Ruby. Gipa si Joanna, i-score 6-8. Servisyo Ruby. Justin, Toila. Wow, nice play. Bang! Kuya Ruby, giwanahan na pagkurak. La, kaniya, gihaplasan sila Jimly. Side out. Otso size 2 point lead in favor of team Justin Badit, Joanna and Jimly. Ila! Wow! Nice defense. Side out. Bola sa team San Jose. Size 8, size 8. Ila to serve para City. Jimly, Tuan. Nito pujian. Good work. City 8. Ayan, City 8, City 8. Gini para Igualis. And again, Badit, Apple. Igualis 8 na, Igualis 8. Servisyo Ila. Win. Banggi Joanna. 9-8 na. 9-8, last 3 na ang team San Jose sa game 1. Servisyo Ila. Kuitis. Sagang ni Joanna. Bibs. Justin, wanay tao. Nakaresponde din eh. Wanay tao. Wanay tao payak. 8-9, 8-9. Pabor sa team San Jose. Mula sa team nilang Jimly. Jimly. Nagkigubat na. Justin. Andiyan by Webs. Short. Igualis 9 na.
Service Jim Lee. Babes, let it fly. Answer by Justin. Tokpo nila. Sumabit sila. Bilayo. Gis. 9 Gis 9. Last to na. Service Jim Lee. Babes firing. Answer by Justin. Winding kuha. Gibuyan sa team San Jose. Yes, score. 11 na, Sabado. For the win. Ruby. Ruby again. Iya kadiha. Gibuyukan nagmayo. Down na ang team nilang Jim Lee sa game 1. Okay, coming up, game 2.